बोलो बंदई देव लंबोदर पास सबेनी कर भोला सुंदर गजबद गणे अमृत पाने यज्ञारंभे तोर उत्तरी कंठे श्याम सुंदर अशेष विघ्न विनाश तोर महिमा मुखे कोई के पारे नवर देह कोई तू अप्रदय गणनाथ कोई विधि हरि चरित आहो सदाय गणनाथ कोई विधि हरि चरित कोई विधि हरि चरित कोई विधि हरि चरित कोई विधि हरि चरित कोई विधि हरि चरित। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु श्री जगतनाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी बड़ ठाकर बलभद्र देवजी देवी सुभद्रिका चक्राज सुदर्शन तथा जहांकर दिव्य भव्य मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव उपलक्षे आज ये सुंदर कार्यक्रम करा जाउछि। से आउ केहि नहंती अतुलित बल धाम हेम शैलाप देह तनु जवन कुशान ज्ञानी नाम अग्रगण्य से राम भक्त हनुमान जी पावन चरणारविंद तले अधम दिवाकर अनंत कोटि दंडवत करी समस्त माँ माने बाबा माने जो माने बसिचंती एते श्रद्धा पूर्वक आपण मान समस्त को से प्रभुंकर कथा कहवा पूर्व मोर प्रातस्मरणीय गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी समस्त माँ माने बाबा माने जो माने इस स्थान रे श्रद्धा पूर्वक अछंती हरि बसई सर्वदेहे एघेमी नमी निर्भय ए न्याय रे आपण मान समस्त को अनंत कोटि प्रणाम काली आपण माने सकाळ पर्यंत हाथ टेकिथिले हरि कथा श्रवण करिबा पई राति 11टा हेलानी तथापि आपण मान के अधम पचारिथिला को माने सकाळ पर्यंत सुनिबे तो आपण माने हाथ समस्त टेकिथिले आठबा आनंद कोन हे पारे काहे कि ना बिना भाबरे किछि हुए ना बास न थाई चंदन वन को निंदा वेद न थाई ब्राह्मण कुल को निंदा भाव न थाई भजन प्रभु को निंदा आ बिना भाव से ना मिले नंदलाल तस्माद भाव ही केवल तेणु कलि जुग रे केवल मुख्य होछि भाव तो सेथि पई शास्त्र कहिले मा जत बड़े आपण सत्संग को आसुचंती बा कौन से तीर्थ को आपण भ्रमण करबा को जाउछन केबे हेले मा संगरे 3 जन को केबे भी आनिबे काहा को आनिबेनी मा तीर्थ यात्रा आपण करूछन जे तीर्थ रे पहुंचु बा सत्संग रे पहुंचु आगमा घर कथा गपिबा आरंभ करि दे ताको केबे संगरे आनिबे तीर्थरे मां सत्संग रे पहुंचु जे पर कथा चर्चा करे ताको केबे संगरे आनिबे आ तृतीय भजन छाड़ी जे भोजन रे केवल व्यस्त रहे खाली तो खाई दबा नहीं तीर्थरे पहुंचु अरे ठाकुर दर्शन करबा ना आगो खाइबा जने जने तो कहबे आगो पेट तापरे जो कथा तबे कोन 5 मिनिट ठाकुर को डाकिले सुनिबेनी ठाकुर जने जने एमिति भी अछन अरे जदि 5 मिनिट डाकिले ठाकुर सुनी थांते 60,000 वर्ष ध्रुव को तपस्या करबा को काई पड़िथिला ध्रुव 5 मिनिट रे भगवान को पाई परि न था तेनु हे सुधी सज्जन कहा जाए प्रभु को पाई जते निष्ठार सहित आमे मान प्रभु भजन कीर्तन करबा सेते हमर लाभ
कहीं ना संसार भीतर जदि पचरा जाए ये मनुष्य जन्मर लाभ कौन माँ कोठा बाटी घर द्वार करिबा नुहे लक्ष टंका बैंक बैलेंस संचय करिबा नुहे ये मनुष्य जन्मर लाभ कौन ओडिया भागवत जगन्नाथ दास केड़े सुंदर पदरे मान भागवत कहिछन कोन कइले भागवत बोले मनुष्य जन्म रए लाभ जदि गोविंद करे भाव गोविंद गोविंद मनुष्य जन्म रए लाभ जदि गोविंद करे भाव गोविंद ताली बजाई समस्त गाइबा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हाथ टिके समस्त टिके दबा बोल आनंदे कबा हरि हरि बोल काली मां कहितली हाथ टेकिले समर्पण अधा हाथ टेकिले हैरान बिल्कुल न टेकिले कृपण आउ आमे एमिति प्रभुंक पाखरे बसिचे हाथ टेकी देले सबु देई दब एमिति ठाकुर सिए बढ़ई करिले अनैब नाही जते डाकु थाउ जे बोल आनंदे कबा हरि हरि बोल तेणु ସେଥିପାଇଁ ମା ତା ପାଖରେ ହାତ ଟେକି ଦବା ମା ବୟସ ବଢୁଛି ନାଟକ ସରୁଛି ସେ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ବାକି ପାପ କରୁଛି କି ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି ସାକ୍ଷୀ ଏକା ଚକା ଆଖି ଜୀବନ ଭିତରେ ବୟସ ବଢୁଛି ମା ଏ ସଂସାରର ନାଟକ ସରି ସରି ଆସେ କିଏ କହିଲା ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବୟସ ବଢିଲାଣି ନାଇଁ ମା ବୟସ କମି କମି ଯାଉଛି ନାଇଁ କିଏ କହିଲା ମା रात्रि बढ़ुची बरम सकाळ पाखी पाखी आसिलानी किए कहूची मा दुख बेसी बढ़ुची भूल मा बरम सुख पाखी पाखी आसिलानी तो सेथि पई मा व्यस्त होबार किछि नाही तेणु मनुष्य जन्मर लाभ जदि गोविंद करे भाव न हेले मा ये मनुष्य जन्म वृथा हे जाय ए कथा हमें कहूनु बरम उड़िया भागवत जगन्नाथ दास लिखिले कोन कहिले मा उड़िया भागवत जगन्नाथ दास बोले वृथा मनुष्य देह जति गोविंदे भाव नहीं राधे गोविंद गोविंद मनुष्य देह जति गोविंदे भाव नहीं राधे गोविंद बोले वृथा मनुष्य देह बही जति गोविंदे भाव नहीं जदि गोविंद सहित मां भावन हैला ये जन्म मां आपण मानकर वृथा हे गला तेनु ये वृथा जन्म को सार्थक करिबा पई हेले आजिर संध्या रे मां एते बड़ सुंदर आयोजन करा जाई छी सतसंग अटे मोर निवास सत्संगे न करे काल प्रवेश सत्संग रे मां काल प्रवेश करि पारे ना मां सत्य हनुमान जी बसी छन समस्त कोड मां प्रवचन हरि कथा को आसी परिबे डाकिले मध्य आसी परिबे महेश्वर भाई आपण गोटे लोक को डाकिबे कि आसुना जे हरि कथा होजी राम कथा टिके सुनिबु प्रसाद पाई के जिबु तो हो तो जा देखिबा आसी परिबनी मा को माने हनुमान बसी चंती मा एठी को माने आसी परिबे नाही मन रखिता मु ए कथा कहू तुलसीदास लिखि जल्दी ग्रंथर ना हो जो हनुमान 40 कोन कइले बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे श्री राम जय राम जय जय राम हे मोहि सब नाम सुनावे जय रघुनंदन जय जय भूत पिशाच निकट नहीं आवे श्री राम जय राम जय जय राम हे मोहि सब नाम सुनावे संकट मोचन जय हनुमान बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना भूत पिशाच माने मां केबे हेले ये स्थान को माडी परिबे ना आउ जीवन भितरे समस्त को बुझेई परिबे भूतों को केबे बुझेई परिबे नाही तो सेति पई मां भूत पिशाच निकट नहीं आउ भूत प्रेत माने जो माने अछंती से माने केबे मां सत संग को आसी परिबे नाही भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाव
ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତ ସିଏ ଡରିବେ। ସିଏ ଆଉ କଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ ନିଅ ମନ୍ଦିର କାମରେ ଲଗେଇବ, ସିଏ କଣ କହିବେ ମୁଁ ସତସଙ୍ଗକୁ ରାତିରେ ଯାଇ ବସିବି। ସେ ବା ହନୁମାନଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣି ଯୋଉମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସେମାନଙ୍କର ଚିଡିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଦୁଇ ବାର ଟିକେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ଟିକେ ଭାବ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆପଣ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ କରିବା ପ୍ରେମର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ। ସୀତା ରାମ 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 ରାଜା ରାମ 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 ସୀତା ରାମ 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 ରାଜା ରାମ ରାମ ରାମ। ସୀତା ରାମ 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 ରାଜା ରାମ 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 ସୀତା ରାମ 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 ରାଜା ରାମ ରାମ ରାମ। ସୀତା ରାମ 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 ରାଜା ରାମ 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 ସୀତା ରାମ 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 ରାଜା ରାମ ରାମ ରାମ। ଅନେକ ମୋର ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁ ବିଲକୁଲ କେହି ନାମ ନଉନାହାନ୍ତି। ସୀତା ରାମ 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 ରାଜା ରାମ 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 ମନେ ରହୁନି? ଟିକେ ସମସ୍ତେ ନବା ନା, ତାଳି ବଜେଇ ନବା। ସତସଙ୍ଗରେ ବସି ଯିଏ ମାରେ ତାଳି ତାକୁ ଦୟା କରନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ବନମାଳି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଳି ବଜେଇ ଟିକେ ରାମ ନାମ ନବା। ମା ରାମ ନାମ ନବାରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଅଛି ନା ମନେ ରହୁନି? ଗୋଟେ ଜାଗା ମା ପ୍ରବଚନକୁ ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ମା ଆଗରେ ବସିଥିଲା, କହିଲା ବାବା ସୀତା ପରା ମୋ ଶାଶୁ, ରାମ ପରା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ନା କଣ ଧରିବା କଥା? ଆଉ ମା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିଥର ଧରି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ସମୟରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ମା ଦିଆ ନ ଯାଉ, ନାମକୁ କିନ୍ତୁ ମାନିଛନ୍ତି ଅନେକ ବୋହୂ। ନାମ ଧରିବେନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବୁଡେଇ ଦେବେ। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହଉଛି ଶିବକଳ୍ପ ନିଘଣ୍ଟ ମାଳିକା। ମହାପୁରୁଷ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବୋଲେ ସାନ ସାନ ମାନେ ବଡ କୁମାରୀବେ, ଶାଶୁ କୁମାରୀବେ ବୋହୂ, ବହୁଳ ଶାଶୁ କୁମାରୀବେ ବୋହୂ। ଏ ଗୁଆ ଗୁତ ମାନ ଆମ୍ବିଳ ଲାଗିବ, ଚୋପା ଲାଗିବ ତ ମହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष माल लिखिले सानो सानो माने बड़ को मारिबे, सासु को मारिबे बोहू, गुआ घुत मान आंबिळ लागिबो, कसा लागिबो तम। कली जुगरे सानो माने आउ बड़ मानकु सम्मान देबे, आउ बड़ माने निजर इज्जत बंचेबाकु जाई सानो मानकु मध्य किछि कथा कहिबाकु भल पाइबे ना। सान मानकु आउ स्नेह मिलिबनी, बड़ मानकु सम्मान मिलिबनी कली जुगरे। अनेक मां पचारुथिले जे बाबा कली जुग केबे शेष हेबो? महापुरुष कहिले कली शेष हेबार समय जेतेबेले आपण मानकर सानो सानो माने बड़ को मारिबे, सासु को मारिबे बोहू, गुआ घुत मान आंबिळ लागिबो, कसा लागिबो तो महू। मां मन रखिता राति रे करितिबा गुआ घियो सकाळु को आंबिळ होई जिवो, महू मालो कसा लागिबो। जानिबे कली जुगाउ बेसी समय नाही। बोल आनंद एक बार। घरे मां आपण माने एई तीनोटी जिंस मां साइति रखिले घरे वास्तु दोष उपजे ना। से तीनोटी जिंस कोन मन रखिथान? प्रथम होची घियो। आपण माने घरे टिके देसी गोमातार घियो टिके रखिबे। मां घियो जते पुराना हबो सेते लाभ। जदि कहार कान को सुना जाउ नै मां शब्द सुनिबा कमी गलानी, सुदामरे टिके पुराना घियो 10 वर्ष तळर हेले चलिबो, ताको टिके दुब गुटी ओपाडी नथि। आ सेई दुबरे आपण घियो को टिके नखौसुम करी से दुब बुडई टिके कानरे मा पकेइबे। जो मान को माल कान को सुनिबा शक्ति कमी जाईची, नखौसुम करी आपण घियो पकातु 10 वर्ष तळर देखिबे। आस्ते आस्ते आपण मान देखिबे श्रवण शक्ति सुनिबा जहार कमी कमी जाउची देखिबे तार तेज हबो। बयस 50 ऊपर को आसले आस्ते आस्ते श्रवण शक्ति कमी जाए। केवल मां पर कथा सुनिबाकू भल लागे, आउ मां घर कथा भल लागे ना। तेणु हे सुधी सज्जन आपण माने विचार करिबे, टिके मां कान को जहार सुना जाउनी टिके पुराना घियो टिके गरम करी पकेइबे। मां द्वितीय होची गुड़, जते पुराना हबो सेते लाभ। आपण माने मन रखतांदु घरे टिके गुड़ साइति रखिबे। गुड़ मां टिफिन पोछि देबे, आपनकर वास्तु दोष उपजीवनी। मन रखतांदु मो मां मान एई गुड़ को आपण जते पुराना गुड़ मां रखिबे सेते लाभ। आपण जानिचंती गोटे बेमारी होची हर्पिस, जहा को मां आपनकर ए माकड़ सामुतिला भलिया हो
ତାକୁ ମା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେତେ ମେଡିସିନ ଖାଅ ଜମା ଭଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପୁରୁଣା ଗୁଡରେ ମା ତାକୁ ଯଦି ଧୋଇ ଦେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ମା, ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା ମଳିନ ପଡିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ହବ। ଯେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଗୁଡ ସେତେ ଲାଭ। ତାପରେ ମା ଆପଣଙ୍କର ମହୁ, ଆଉ ମହୁ କଥା ମା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମା ମହୁରେ ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ମହୁ ହବ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଘରେ କେବେ ଆପଣ ମାନେ ଅଭାବ ରଖିବେନି, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଉପୁଜେ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମା, ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ରୋଷେଇ ଘରେ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରଖିବେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋ ମା ମାନେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଚାଉଳ, ଚାଉଳ କେବେ ସାରି ଦେବେନି ଘରୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ହୁଅନ୍ତି, କହିଲେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ଘରେ ଚାଉଳ ଅଣ୍ଟେ ନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଅଟା, ମା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟା ରଖିବେ, କହିଲେ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୋଷ ଉପୁଜେ ନା। ଯାହା ଘରେ ମା ଅଟା ସରିଯାଏ ତା ଦେହରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୋଷ ଉପୁଜେ। ବେଲିବା ପାଇଁ କାଗଜରେ ପଛେ ମୋଡିକି ଟିକେ ମା ଅଟା ଟିକେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ମା ଲୁଣ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ ମଗେଇବେ, ବୋତଲ ପୋଛି ଦେବେ ନାହିଁ। ଲୁଣ ସରିଗଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ହଳଦୀ, ଯାହା ଘରୁ ହଳଦୀ ସରିଯାଏ ତା ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମା ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ଟିକେ ମା ଘରେ ସାଇତି ରଖିଲେ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଉପୁଜେ ନାହିଁ। ମା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନା, ଦେଢଶୁର ନା, ମା କଳାସୁର ନା, କୃତାସୁର ନା, ଯାହା ନା ପଛେ ମା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହବ। ଋଷି ପରାଶର କହିଲେ ମା ଧରିଲେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ମା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହୁଏ, ଧରିଲେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ମା ଏବେ ତ ମା ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନା ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ବିଲକୁଲ ଦଉନେ, ଦଉଛେ ଆଜି ଯେମିତିଆ ନାଁ ଦଉଛେ ବିଲକୁଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଟିରେ ପଶିବନି। ବୁଢା ବୁଢୀ ସେ ନାଁକୁ ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ସୁନ୍ଦର କରି ହସୁଛି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ତା ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ସୁଇଟି। ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ ମାନିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ସୁଇଟି ଡାକିଲେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସୁଇଟିକୁ ଯେତେବେଳେ 75 ବର୍ଷ ମା ହେଇଯିବ, ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ଧରିଥବ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯାଉଥବ, ସେତେବେଳେ ଦାନ୍ତତିକ ମା ତାର ଗଳି ପଡିଥବ, ଆପଣ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଡାକିବେ ଏ ସୁଇଟି, ମା ମାନିବ? ଏ ନା ମାନିବ? ତେଣୁ ଯୋଉ ନା ଆମେ ଦବା, ଯାହା ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମାନିବ, ଆଉ ଯୋଉ ନା ଧରି ଧରି ଆମ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ସେଇଭଳି ନାମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଦିନ ନୂଆକିରି ବିବାହ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମା ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବୋହୂ ରୋଷେଇ କରିବ, 4-5 ଜଣ ପରିବାରର ଲୋକ ଖାଇବେ। ଅନେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ବୋହୂ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ବାରି, ଟିକେ ଅନ୍ନ ଡାଲମା, ଅରୁଆନ୍ନ ଡାଲମା ଟିକେ କର। ବୋହୂ କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ମା ଅନ୍ନ ତ କରିଦେଲା, ଭାତ ଗଣ୍ଡାଏ ରୋଷେଇ କାହାକୁ ନ ଆସେ, ଶିଖିଛି। ହେଲେ ମା ଡାଲମା କରିବା ପାଇଁ ପରିବା କାଟି ଦେଇଛି। ହେଲେ ଡାଲମାରେ କେତେ ମା ହଳଦୀ ପଡିବ, ମା ଆଉ ମନ କରୁନା। ବଡ ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲା, ଶାଶୁ ମାକୁ ଡାକ ପକେଇଲା, କହିଲା ମା ମା। ଶାଶୁ ମା ତାର ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, କହିଲା ଆଲୋ କଣ ହେଲା? ନା ମା ଡାଲମା ପାଇଁ ତ ପରିବା କାଟି ଦେଇଛି, ହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମା, ଡାଲମାରେ କେତେ ପରିବାରେ ହଳଦୀ ପଡିବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମା ଭୁଲି ଯାଇଛି କେତେ ହଳଦୀ ପଡିବ ଡାଲମାରେ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଶାଶୁ ମା କହିଲେ ଆଲୋ ତୁ ଇଏ କଣ କଲୁ? ଆଲୋ ତ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ ହଉଛି ହଳଧର, ତୁ ହଳଦୀ କହିସାଇଲୁଣି? ଆଲୋ ହଳଦୀରୁ ହଳଧର କେତେ ବାଟ ବା, ତୁ ଶେଷକୁ ହଳଦୀ କହିସାଇଲୁଣି, ଭୁଲରେ ଆଉ ହଳଦୀ କହିବୁନି। ଆଲୋ ତ ଶ୍ୱଶୁରର ନାଁ ପରା ପଡୁଛି, ତୁ ହଳଦୀ କହିସାଇଲୁଣି। ବୋହୂ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, କହିଲା ମା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭୁଲରେ ମୁଁ କେବେ ବି ହଳଦୀ କହିବି ନା। ହେଲେ ଶୁଣିଥିଲି ସ୍ୱାମୀ ନା ବି ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପରା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର, ଆପଣ ତ 4 ଥର ହଳଦୀ କହିସାରିଲେ। ନା ଲୋ ହେ ହୁଣ୍ଡି, ତତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ତୁ ଜିଭ କାମୁଡୁ ମୁଁ ଜିଭ କାମୁଡୁ, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ ପଡୁଛି ଲୋ ମା, ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ। କହିଲୁ ହଳଧର ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ, ହଳଦୀ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଡୁନି, ଆଉ ଭୁଲରେ ଧରିବ। ବୋଉ କହିଲା ମା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆଉ ଭୁଲରେ ବିଲକୁଲ ଆଉ ହଳଦୀ କହିବି। ମା ତାପରେ ସେମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପରିବା କାଟି ଦେଇଛି
केते मालो हळदी पडिबा आ मन ना डाक पकैला सासु मा 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 आलु आजी पुरी कोन हला बा ना मा डालमा पई तो परिबा काटी देइछि हेले डालमा रे केते ससुर पडिबे टिके देखै देई जा नहेले बेसी जदि ससुर डालमा रे पड़ी गले डालमाटा ससुरिया हे जीवो बोल आनंद एकवा हरि बोल तेडु मा स्वामी ना देडसर ना जहा हो पछे ससुर ना सासु ना भगवान कर नाम हेले धरिले कोनसी अपराध नाही सेति पई मा समस्त दिके राम नाम कीर्तन करिबा जो हनुमान जी आज पवित्र प्रतिष्ठा रे आमे परिचय भव्य मूर्ति प्रतिष्ठा आपण जानंती से हनुमान जी राम नाम धरिले केते आनंद होंती मा काहे कि ना राम नाम होछि तांकर प्राण आ थरे मात्र आपण माने राम नाम धरिले मा मन रखिता हनुमान जी बड़ आनंद होई जा आ थरे राम नाम धरिले भगवान अन्य नाम भितरे 108 नाम धरिबा संगे समान काहे कि मा ये राम नाम रो कोन रहिछि महिमा आगोटी के जानिबा र युक्त आ युक्त म आपण मान देखिबे राम ये रकारटी कोन आकारटी कोन मकारटी कोन ये को बीजर सृष्टि मालो मोर मन रखिता राम कथा आलोचना हेले हनुमान जी आनंद होंत कोन कहिले बोले रकारटी अग्नि बीज आकारटी तपन मकारटी चंद्र बीज राजीव लोचन बोलो श्री राम जय हो जय रघुनंदन जय घनश्याम रकारटी अग्नि बीज आकारटी तपन मकारटी चंद्र बीज राजीव लोचन बोलो श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोले रकारटी अग्नि बीज आकारटी तपन मकारटी चंद्र बीज राजीव लोचन रकार होछि अग्नि बीज जो माने राम नाम धरंती मा अग्नि रो कार्य कोन ना पोड़ी दबा तेनु जो माने राम नाम धरंती तांकर पाप पुड़ी जाय बोल आनंद एकबा आकारटी तपन तपन कइले सूर्य जो माने राम नाम धरंती सूर्यंकर कार्य होछि आलोक प्रदान करिबा मा जीवन तांकर आलोकित होई जाय बोल आनंद एकबा हरि हरि बोल तापरे मंकारटी चंद्र बीज चंद्र रो कार्य होछि कोन शीतलता प्रदान करिबा तो जो माने राम नाम धरंती से माने त्रिता परे आउ दक्षीभूत न होई तांक जीवन शीतलता रे भरि जाय बोल आनंद एकबा तो समस्त सेठी के राम नाम धरिबा सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम